So kayo patawa. Unsa man kano? Say kalingawan nun day ko ang drama. Drama ron. Adto ka? Adto gani ko? Sino gamit si mga? Pulbos. Ni kuan, ni bugol. Di sa kuan man sa. Ni bugol di ay. Mulpo sa dekat permi. Kaya lain man kayo inihilamos na ko baka nang pilit. Ako na mura bitag inig-ana ni mo da sakit. Busa na ko at muhamis. Bulbul gyud gi. Gi kana. Hello. Ana-naon gyud na nako tinga murag budbud. Pikas balin pikas na. Kisnaban lang si Manay ana. Ulita kayo. Inja giunsa naman ko ani ni Yaya oh. Giunsa naman ko ani. Iya naman ko aning gilook maayo oh. Ay pag tinapulan. Tinggaling galing